Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui os seus servos, pastor Luiz, irmão Kiko, derrama da unção, do poder do Teu Espírito Santo de Deus na vida desses queridos irmãos. E quebrante os nossos corações, liberte nossas mentes cativas, Senhor, para a palavra que será proferida nessa manhã possa encontrar o campo fértil e possa frutificar. Abençoa os nossos mensageiros, tradutores e a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar os irmãos. Eu vou pedir um favorzinho, se alguém puder desligar aquele ventilador, que o papel da tradutora está voando e a minha também vai voar. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, e um outro versículo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 7. テサロニケ第一の手紙4章、それから、コロサイ人への手紙3章をお開きください。まずはじめにテサロニケ第一の手紙4章です。1 Tessalonicenses 4, 7 diz: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. テサロニケ第一の手紙4章7節をお読みいたします。新海訳でお読みします。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。 Voltando a sua Bíblia no livro de Colossenses, no livro anterior, capítulo 3, versículo 17, diz: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. コロサイ人への手紙3章17節をお読みします。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。 Irmãos, todos aqueles que em algum momento teve uma experiência com o Senhor Jesus, entregando a sua vida para Ele, daí em diante, um desejo muito forte no coração é ser usado por esse Deus. 私たちが一度人生にあってイエス様に救われ、私たちの命を神様に捧げ、イエス様によって救われたとき、その後来るものは、私たちは神様に仕えたい、お仕えしたいという強い希望であります。 Você gostaria que a sua vida fosse usada para Deus? あなたはあなたの人生が神様によって使われることを望んでおられますか？ Você tem esse desejo no teu coração? あなたはこの強い願望があなたの心の内にあるでしょうか？ Nesta manhã eu quero pensar sobre o tema Uma Vida Consagrada. 今朝私は神様に捧げるというテーマによってお話ししたいと思います。 Quando nós vamos ser usados por Deus, um passo muito importante é que nós tenhamos essa nossa vida consagrada a Deus. 私たちが第一歩として踏み出して神様にお仕えしたい、使っていただきたいという時には、それは、神様にまず私たち自身を捧げなければなりません。 E isso não é para um certo grupo de pessoas. それはただ小さなグループの人たちだけのものではありません。 Isso é para todos aqueles que algum dia foi lavado e foi regenerado pelo sangue do Senhor Jesus. それはすべてイエス様の血によって清められて、イエス様の血によって罪を許されて救われた人、すべての人に当てはまるのです。Então todos nós
devemos e somos desafiados a termos uma vida consagrada a Deus. ですから、すべての人、私たちみんな一人一人が、神様に私たちの人生、私たちの命、私たちのすべてを捧げなければなりません。Em 1 Tessalonicenses 4:7 que nós lemos, lá diz: Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. テサロニケ今お読みした4章7節には、神が私たちを召されたのは汚れた行いをさせるためではなく、清潔を得させるためであると書いてあります。Nesse mesmo capítulo, no versículo 2, Paulo fala assim: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 同じ4章の2節にこう書いてあります。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。あなた神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避けることです。各条をわきまえて自分の体を清くまた尊く保つためです。 No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está expresso de uma maneira bem clara no mandamento da santidade. Lá fala assim: sede santos, porque eu sou santo. ペテロ第一の手紙1章16節には、神様がいかに私たちに聖なることを求めておられることが書いてあります。お読みします。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならない。 Aqui está uma ordenação: sede santo, porque eu sou santo. ここには神様の命令が書いてあるんです。神様は聖であるから、私たち、あなた方、一人一人も聖であれという命令です。 Irmãos, todo cristão que tem vivido e tem tido uma vida de fardo na imundície, pecado, esse está em desobediência ao Senhor. もしあなた方のうちで罪に汚れた汚い思い、そういう重荷を負っているならば、それは神様の前に認められません。 Olha no versículo seguinte, no versículo 8 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Diz assim: Quem rejeita essas coisas, as coisas da santificação, não rejeita o homem, mas a Deus. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ali também ordena o Senhor: segui a paz com todos, e aquela santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. テサロニケ第一の手紙の4章8節に戻りますと、こう書いてあります。ですから、このことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。また、ヘブル人への手紙12章14節には、すべての人と平和を追い求め、また清められるほど追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることはできませんと書いてあります。 Irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós podemos ver as suas mãos erguidas, indicando o caminho da santificação. もし私たちが神様を見上げるなら、それは神様がその清い御手を持って私たちに清くなる道を示していてくださるのを知ることができるでしょう。 E nessa caminhada nós vamos perceber algumas marcas nessa estrada. そしてその私たちの進むべき道に道筋を神様は記して、印をつけていてくださるんです。 Assim como quando a gente anda na rua, a gente vê algumas placas. 私たちが普通道を歩いている時も道しるべがいろいろマークがありますね。そのように神様はしていてくださいます。 Está escrito pare, é para parar. もし止まりなさい、ストップと書いてあるならば、私たちは止まらなければなりません。 Reservado para idosos, é reservado para idosos. 年配の人の場所ですと書いてあるところは年配者の場所です。 Quando você não obedece, se está escrito pare e você não para, o grande risco de um acidente é bem possível. 止まれと書いてあるところでもしあなたが止まらなければそのまま行ってしまうなら、それはどうでしょう。事故に遭う可能性が大いにあるのです。 Você não pode levar uma multa.
でなければ、違反切手を取られてしまいます。E nessa caminhada para uma vida de santidade, quais são algumas marcas, algumas placas que nós devemos observar? では、私たちのそのクリスチャンとしての人生において、どのようなマーク、どのような印を私たちは気をつけて見なければならないでしょうか。A primeira placa: 最初のマーク、 separa-te. 性別しなさい。 Mas do que? 何から性別するんでしょうか。 De todo pecado. すべての罪から性別しなさい。 Irmãos, tem muitos cristãos nos nossos dias que acham que o pecado de matar, roubar, adulterar, se evita isso, já está tudo bom. 多くの場合、クリスチャンであっても、もし殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならないとか、そういう大きな罪だと思えるものを行わないなら、あ、これでもう私は清いんだと思ってしまう人がいます。 Se consegue praticar isso, na sua mente está achando que eu não peco. そういうことをやらない、そういう罪を犯せない人、あ、自分はこういう罪を犯してないんだから私は清いんだ、これで罪を犯していないと思い込んでしまうのです。 Esses que eu citei são pecados graves, são pecados visíveis, são pecados grosseiros que a gente não consegue esconder. なぜなら今言った罪はとっても目立つ罪ですね。ひどい罪ですね。他の人たちから隠すことのできない罪だからです。 Quando a gente olha na palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 3, versículos 8 em diante, ali Paulo apresenta uma lista de pecados que levam a muitos a serem e se tornarem escravos. このサイ人の手紙の3章のところで、3章8節から9節のところで、パウロは、多くの罪を、言っておりまして、これらの罪の奴隷になる可能性があることを示しています。 Olha alguns deles. 少し見てみましょう。 A ira. 怒り。 Ninguém aqui fica irado não, né? 誰もここでは怒っている人はいませんね。 Não. Então estou falando para o público errado. では間違った解消に言っているのでしょう。 A indignação. 憤り。 A maledicência. 悪意。 Ninguém aqui é maledicente não, né? 誰も悪意は持ってませんね。 Essa palavra é uma palavra forte. この言葉はとても強い言葉です。 Talvez a gente podia falar fofoca. 噂話と訳することもできますね。 A gente não fofoca não, né? 誰も噂話しませんね。 Linguagem obscena do vosso falar. 口から出る恥ずべき言葉。 A mentira. 嘘。 Irmãos, isso pega. これらのことはとても簡単に陥りやすい罪なんです。 Quem nunca mentiu aqui? Já vai estar mentindo hoje. 今まで一度も嘘を言っていない人はいますか？もしそうならばもうすでに嘘ついていることになります。 Já ouviu falar meia verdade? 半分本当半分嘘ということを聞いたことがありますか？ Pode ser que é verdade, a meia verdade, mas irmãos, é um negócio para dar uma enfeitada na mentira. 半分ぐらいは本当で半分ぐらいは嘘だっていうそういうことを言う人は本当は嘘を飾って本当に見せかけようとしているんです。 Isso está aqui em Colossenses, em outros livros, o mesmo apóstolo fala sobre outros tipos comuns de pecado. これらのことはコロサイ人に書いてあり、また別の場所にも書いてあって、本当にいろんな罪に陥りやすい罪のことが書いてあります。 Por exemplo, ódio. 例えば、憎しみ。 Ódio. 憎しみ。 Irmãos, às vezes a gente acha que é só para os outros que lá tem. 多くの場合、私たちは外の他の人たちが憎しみを持つものだと思ったりします。 Mas às vezes está instalado em nós. しかしながら多くの場合、私たちの心の奥底にこびりついている時があるんです。 Guardado. そうしてくすぶっているんです。 Que em algum momento
isso aparece. そしてある時突然現れてきます。噴火します。 Irmãos, eu conheço pessoas que dizem conhecer Jesus, mas que têm um ódio tremendo. 私はキリストに救われた人でもその中にすごい憎しみに満ち満ちている人も知っています。 Avareza. Ai, hoje tem palavra difícil. Desculpa. Doyoko. Eu me esqueci para ser também. Amargura. Ah, irmãos, como isso é muito comum no nosso meio. なんとこれらのことは本当に頻繁に普通に私たちの心を襲うことでしょう。 A vida produz amargura. 人生そのものが苦みを起こします。生み出します。 Irmãos, olha só. Talvez a pessoa mais amada, mais querida, produza amargura. 本当に私たちがいい人だな、優しい人だなと思っている人が意外と苦みを持っているのです。 Pai, filho, mãe, filha, às vezes nesse relacionamento, profunda amargura. 夫と妻、父と子、親子の間であっても、兄弟の間であっても、苦い思いを持っていることがあるのです。 Cólera. よくです。これもよく。 Gritaria. 叫び。 Irmãos, uma vez eu fiquei assustado. Eu fui visitar. E quando eu cheguei lá, uma gritaria. E estava assim. A mãe, mas estava xingando o filho de tudo quanto é nome. ある時私の知り合いのところに来ました。そうすると家の中からすごい怒鳴り声が聞こえてくるんですね。お互い怒って怒鳴り合っているんです。そして母親がなんと自分の息子をすごい、汚い言葉でもって罵っていたんです。 Irmãos, quando o ódio, quando a cólera sai de nós, não vai sair mansinho, vai sair na gritaria. 私たちが怒りを発散させるとき、勇気を、それから、怒鳴り散らすとき、そのときは静かに出るんじゃないんですね。もう噴火してしまうんです。 Irmãos, talvez você não abrigue, você não pratique todos esses pecados dessa lista. もしかしたらあなたはこれらのすべてのリストの中にある罪を犯していないかもしれません。 Talvez está tudo isso longe do teu coração. もしかしたらこれらのことはすべてあなたの心から遠く離れているかもしれません。 Também pode ser que você está lutando com talvez um deles, talvez 2, 3. もしかしたらあなたはこれらのリストの中の罪の一つか二つ、もしかしたら三つと、犯さないようにしようと戦っているかもしれませんね。 Talvez a sua luta é com a maledicência, ou quem sabe com a avareza ou com a mentira. もしかしたらあなたの戦いは貪欲にならないようにしようとか、それから嘘をつかないようにしようとか、そういう戦いかもしれません。 Às vezes você comete o pecado da mentira. もしかしたらあなたは嘘の罪を犯したかもしれません。 E lá no teu coração produz uma tristeza profunda. そしてあなたの心の底に深い悲しみが襲ってくるでしょう。 Faz propósito de que não vai mais cometer esse pecado. そうしてあなたは誓いますね。心の中にもう決して嘘は言いませんと誓って。 Faz propósito de que não vai cometer mais esse erro. そうして心に固く誓い、もう決してこのような間違いは犯さないと思うかもしれません。 Mas logo reincide, logo faz de novo. しかしながらまた同じ失敗をしてしまいます。 Irmãos, será que acontece isso com você? あなた方にもこういうことが起こりますか？ Sim ou não? どうでしょうか？ O que acontece comigo? なぜなら私に起こるからです。 Olha, irmãos, como nós precisamos de Deus. どんなに私
たちは神様を必要としていることでしょう。 E a palavra é clara em nos orientar. そうして神様の言葉ははっきりしています。 A gente precisa levar este pecado ao Calvário. なぜなら私たちはこの罪をカルバリの十字架のもとに持っていかなければならないからです。 Irmãos, diante do Calvário, você vai ver o seu pecado nas suas exatas proporções. なぜならもしあなたがカルバリのもとにあなたの罪を持っていくなら、その光に照らされてはっきりといかにその罪が大きくて汚いものかを見ることができるでしょう。 E não é só isso. それだけではありません。 Você vai ver a mão ferida pelos cravos gotejando sangue ali do Senhor Jesus. それだけではなく、あなたは見ることでしょう。イエス様が釘を打たれて血が滴ったその手を私たちに差し伸べておられるのをあなたは見るのです。 E essa mão está estendida para você, あなたに差し伸べられています。 para tomar os seus fardos de pecado. それはあなたの重いその罪を取り除こうとして差し伸べていてくださるのです。 Para lavar o seu coração e dar força para que você ande um caminho de separação do pecado. そうしてイエス様のその血があなたの罪を洗い、あなたの重荷を取り去り、そして清い道に進むようにと助けてくださり、力を与えてくださるためにその手は差し伸べられているのです。 E assim nós vamos entender claramente que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. そのようにして私たちはイエス・キリストの血が私たちの罪を清めていくことを知るのです。 Separa-te de todo pecado. すべての罪から分かちなさい。 Outra placa. もう一つです。もう一つの印。 Separa-te de tudo que inquieta a tua consciência. すべてあなたの良心をに響くもの、あなたの良心をチクチクと刺すものから分かってみなさい。 Irmãos, você é quem conhece, você é quem sabe. Talvez você está vivendo em conflito. 皆さん、あなたご自身が知っていますね。もしかしたらあなたの心の中でどんな戦いがあるでしょうか。 Talvez alguma coisa mais ou menos assim. もしかしたらこのようなことでしょうか。 Devo ou não devo ir lá pular carnaval? どうでしょう。あなたの心の中で、カンナバオに踊りに行くべきでしょうか。行かざるべきでしょうか。 Esse ano eu vou pular carnaval, quer dizer, eu vou pro carnaval lá pro acampamento panorama. 今年はカンナバに行かないでパノラマのキャンプに行こうか。 Devo ou não devo mentir? 嘘をつくべきか、つかざるべきか。 Se eu não mentir, eu não vou ser promovido. もし嘘をつかなければ会社で地位が上がりません。 Se eu não mentir, aí eu vou perder meu emprego. もし私が嘘をつかなければ失業してしまうかもしれません。 Devo ou não devo sonegar o dízimo? 11献金を少しちょっと減らすべきでしょうか、減らすべからずでしょうか。 Devo ou não devo manter esse relacionamento de namoro que não está agradando o coração de Deus? もしあなたが神様の御心にかなっていない恋愛をしているならば、それは続けるべきでしょうか、どうでしょうか。 Devo ou não devo contar piadas? 冗談を、汚い不道徳な冗談を言うべきでしょうか、言わない方がいいでしょうか。 Imorais, 不道徳です。 que muitas vezes está agradando o coração, está agradando Satanás em vez de agradar o Senhor. 不道徳な冗談は他の人たちを楽しませるでしょう。そうして悪魔を喜ばせることでしょう。しかし神様を喜ばせることはできません。 Devo ou não devo fazer isso ou aquilo para que eu possa progredir? ああいうことをするべきか、こういうことをするべきではないか、
私の人生がもっと良くなるために、 Talvez seja esse conflito. そういうような葛藤があなたの中にはないでしょうか。 Irmãos, levar isso tudo ao Calvário. それらすべてのものを神様のイエス様のカルバリのもとに持っていきましょう。 O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. すべての罪をイエス様の血が清めてくださいます。 Quanto mais eu me aproximo da luz, eu vou perceber o quão sujo eu estou. 光に近づけば近づくほど、どんなに私たち自身が汚れているかを見ることができるんです。 A terceira placa. 第3番目の道しるべ。 Separa-te de tudo o que diminui a tua influência sobre a igreja. あなたを教会の中で小さくしてしまうようなものから遠ざかりなさい。 Você que já foi salvo por Cristo para viver uma vida para servir a Cristo. あなたは教会の中で神様に仕えるために救われたんです。 Isso principalmente no lugar onde você está congregando, que é a igreja, o corpo de Cristo. それは特にあなたが通っている、参加しているキリストの体である教会の中でです。 Você tem uma grande responsabilidade em sua igreja. あなたはあなたの参加している教会の中で大きな責任を持っているのです。 Cada de nós devemos exercer influência positiva そうして一人一人が他の人にいい影響を与えなければなりません。 sobre aqueles que estão ao nosso redor, 私たちの周りにいる人たちに、 para aqueles que são novos na fé. また新しい信者のために。 Irmãos, muitas vezes nós podemos fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que vai diminuir de maneira considerável a nossa influência sobre a igreja. そうして私たちが悪い影響を及ぼすことを少なくすることができます。 Existe uma lista muito grande. 大きなリストがあります。 Deixa eu citar algumas delas. 少々言いましょう。 Piadas imorais. 不道徳なジョーク。 Por exemplo, fazer piada sobre São Paulo Futebol Clube. フットボールについてのジョーク。 Irmãos, outra questão complicada, crítica. またとても難しい問題、批判すること。 Irmãos, há pessoas que são especialistas em crítica. 本当に、他の人を批判するスペシャリストがいますね。本当に達人ですね。 Eu penso assim, crítica é como você colocar uma dinamite no pé de uma pessoa. 批判するということは、その人の相手の足元にダイナマイトを置くようなものです。 A gente não sabe que uma crítica pode fazer numa vida. 私たちは本当に一つの批判がその人の人生においてどのような悪い影響を及ぼすかは知ることができません。 Às vezes a nossa influência está sendo diminuída também por causa de tipo de namoros frívolos, namoros levianos. もしかしたらあなたの軽薄な恋愛が私たちにいい影響を及ぼすチャンスを逃しているかもしれません。 Mentira. 嘘。 Irmãos, vou contar aqui, os irmãos não falam para ninguém, tá? Eu menti com o meu pastor. 私は牧師さんに嘘をついたことがあります。誰にも言わないでください。 Eu lembro, devia ter meus 17 anos. 17歳の時でした。 Ele pediu para dirigir reunião de oração. 祈りの会を、指導するように言ってきました。 Nunca deu treinamento, nunca falou como devia fazer, só falou, vai lá e dirige. 私に一度もどのようにすればいいのか教えてくれませんでしたが、行ってそうして、祈祷会をやりなさいと言いました。 Mas o programa estava todo na lousa, era só seguir. Irmãos, vamos fazer isso, era só isso. しかしながら、その祈祷会の、プログラムはすでに書いてあって、1やるべきことを1つ、2つ、3つとずっと書いてあったので、それをただ、やるだけでした。 E naquele dia, adivinha, eu não fui. どうでしょう、その日、私は行きませんでした。 Aí o pastor ligou. そうすると、牧師さんが電話してきました。 Ô Luiz, por que você não foi?
ルイさんどうしたんですか、なぜ来なかったんですか。 Menti. 嘘つきました。 Pô, pastor, não deu, eu tava com uma dor de barriga. ルイさん行けなかったんですよ、すみません、すっごいお腹が痛かったんです。 Era assim, era meia verdade. 半分本当でした。 Porque estava com dor de barriga de enfrentar para dirigir a reunião. なぜなら祈祷会をするのが怖くて、半分怖くてお腹が痛かったんです。 E quando eu estava preparando, eu lembrei disso, acho que preciso pedir perdão para ele. この説教を、用意しているとき、それを私は思い出して神様に許しを請いました。 Outra coisa que diminui a influência, não só a nível dentro da igreja, mas o nosso comportamento lá onde a gente trabalha, lá onde a gente estuda. 私たちの悪い影響、クリスチャンとしていい影響をすることができないのは、私たちの仕事場で軽薄な行いをすることです。 A falta de amor, 愛情不足、 a falta de perdão, 許しの不足、 a falta de pureza, 清さの不足、 isso certamente diminui consideravelmente a sua influência onde você está congregando. 本当にこれらすべてのものがあなたが行っている、参加している教会でいい影響を及ぼすことはできません。 Então, irmão, separa-te de tudo que diminui essa influência. ですからこのような行いからすべて分かたちなさい。 Ok, para a gente encerrar, último item, entrega-te a Deus sem nenhuma reserva. 最後に、あなたはすべて全部自分の全部を少しも隠さないで神様に捧げなさい。 Irmãos, Deus ele não pode usar um vaso cheio de imundícia da carne. 神様は汚れに満ちた、器を使うことはできません。 Para que Deus possa nos usar, irmãos, é preciso e é muito importante esvaziarmos o vaso de nossa vida. 本当に神様がお使いできるのは、大切なのは私たちの内側、私という器、あなた方一人一人という器がきれいになっていなければ、もう空っぽになっていなければなりません。 Quando nós esvaziamos o nosso coração dos ídolos, dos pecados, Deus ele vai encher, Deus vai purificar. E quando Deus purifica e enche, irmãos, Ele usa. 私たちの器が空っぽになって、私たちの心が全ての罪から自由になって、私たちが本当に虚しくなるとき、神様はそこに、神様ご自身を満たしてくださいます。そうして神様ご自身が私たちのうちに満ちてくださるなら、神様はあなたを使ってくださるのです。 Se ainda nós não estamos sendo usados por Deus, irmãos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. もしあなたが神様に使われていないならば、それは神様のせいではありません。それは私たち自身のせいなのです。 É porque ainda nós não entregamos tudo. なぜなら私たちが全部神様に捧げていないからです。 Estamos retendo alguma coisa. 私たちは何か自分のために取っているからです。握っているからです。 E talvez essa coisa precisa ser colocada no altar, ou talvez nós estamos segurando alguma chave. もしあなたが何かを握っているならば、何か鍵を持っているならば、それをあなたは祭壇に持っていって捧げなければなりません。 Quando nós entregamos tudo, mas tudo mesmo, o Senhor vai revestir a nossa vida do poder do alto. 完全にもしあなたが祭壇に持っていって神様に捧げるならば、天よりの力でもって神様は私たちを満たし覆ってくださいます。 Sabe por que tudo isso, irmãos? なぜでしょう。 Porque Deus precisa saber que nada, mas nada mesmo, vai substituir Ele em nossas vidas. なぜならば、それは神様ご自身が私たちの人生において神様以外のもので決して満ちることができない、神様を代用し、他のもので神様を代用することはできない、ただ神様ご自身でしか私たちを満ちてくださることができないということを神様は私たちに知ってほしいからです。 Esvaziar para Ele encher. 私たちを空っぽにして神様ご自身に満ちていただく。 Como Ele vai encher as nossas vidas se ela está cheia de pecado,
se está cheia de coisas que não agradam o coração de Deus? もし私たちのうちに神様の御心にそぐわないものでいっぱいになっているなら、どうして神様は満ちてくださることができるでしょうか。 Como Ele vai encher se a nossa vida está cheia de muitas outras coisas? どのようにして神様は満ちることができるでしょうか。もし私たちの心の中にいろんなこの世の中のものでいっぱいになっているなら、神様は入ってくることができません。 Quando Abraão colocou sobre o altar Isaac, logo este homem recebeu a bênção. アブラハムがイサクを祭壇に捧げたとき、すぐに神様は勝利で満たしてくださいました。 Quando Samuel colocou o holocausto inteiro no altar, irmãos, logo ele recebeu vitória que veio do céu. サムエルが全焼の生贄を捧げ切ったときに、その時天から勝利が降ってきました。 Quando Elias colocou sobre o altar do Monte Carmelo o último pedaço do sacrifício, logo, irmãos, logo caiu fogo do céu e as chuvas não tardaram a chegar. エリアが最後の捧げ物をその全焼として捧げたときに、天から火が降り、天から雨が降ってきました。 Quando aqueles 120 mencionados no livro de Atos puseram tudo sobre o altar e nada retiveram, aí, irmãos, veio Pentecostes. 使徒行伝にある120で、書いてある人たちが全部神様に捧げたとき、その時にペンテコストが起こったのです。 John Wesley pôs tudo sobre o altar e foi abençoado. ジョン・ウェズレーは全てを捧げて、そして祝福をいただきました。 Jonathan Edwards pôs tudo sobre o altar e ele foi uma grande bênção lá para os Estados Unidos. ジョン・エドワードは全てを神様に捧げて、そうして、大きな祝福をいただき、アメリカから偉大な祝福をいただきました。 Moody colocou tudo sobre o altar e recebeu de Deus poder para ganhar milhares de pessoas. ムーディは神様に全てを注げて、そして神様のために多くの魂を得ました。 Então, uma pergunta para a gente encerrar. 最後に皆さんに質問です。 E você, irmão? あなたはどうですか？ Aí onde você está, irmão, um desafio. Vamos colocar as nossas vidas, os nossos talentos, o dinheiro, tudo sobre o altar. 今あなたのいるこの場所、現在ここであなたは全てをイエス様、神様に捧げませんが、あなたが持っているタラント、あなたが持っているお金、才能、全てを神様に捧げませんか？ O Senhor vai usá-lo, o Senhor vai usá-la para a glória dele. 神様は栄光のためにあなたを使ってくださいます。 Vamos curvar nossas cabeças. 頭を垂れて祈りましょう。 Diante do Senhor, vamos tomar a decisão de nos separar de todo pecado. 神様の前に全ての罪から清め分かっていただくことを決心しましょう。 Vamos separar de tudo que inquieta a tua consciência. 良心に刺さる全ての悪いことから性別されましょう。 Vamos separar de tudo que diminui a tua influência sobre a igreja. 悪い影響を教会に及ぼす行いから全てを分かちましょう。 E vamos agora, irmãos, nos entregarmos a Deus sem reservas. そうして少しも残さないであなたの全部を神様に捧げましょう。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Coloque a tua vida diante do Senhor. あなたの人生全部を神様の前に置いてください。 Não tenha medo. 怖がってはなりません。 Peça a Ele. 神様にお願いしてください。 Senhor, eu quero ser usado por Ti. 主をあなた様に使っていただきたいのです。あなた様に使いたいのですと祈りましょう。 Senhor, nessa manhã eu estou fazendo uma decisão. 主を今朝私は決心しました。 Eu quero me separar do pecado. すべての罪から清めてください。 Eu quero que ele fique distante de mim. 罪をから離れさせてください。 Aquele pecado que tem me dominado. 私を奴隷化していたこれらの罪から私を
を分かってください。 Pelo sangue do Senhor Jesus, eu renuncio esse pecado. イエス様の血によってこれらの罪をすべて捨て去ります。 Ele não terá mais domínio sobre mim. これらの罪は私の上に力をもはや持ちません。 Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar. 私の人生、私の命を全部あなたの祭壇に捧げます。 A minha família, 私の家族、 a minha profissão, 私の仕事、 os meus bens. 私の財産、 Senhor, eu entrego e coloco no teu altar. すべてをあなたの祭壇に置きます。 E eu me disponho na tua presença そうしてあなたの前に使えます。 para que o Senhor me use あなた様が私を使ってくださることができるように。 e que a minha vida seja uma vida consagrada ao Senhor. なぜなら私の人生すべてがあなた様に捧げられて、そうして使っていただくためです。 É o que eu te peço 私の願いです。 e agradeço. 感謝します。 Em nome de Jesus. イエス様の名によって感謝します。 Amém. アーメン。 Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.